आज एमती बसवा कारण हूँ पछे तो ह्वाइट बोर्ड ना देखिपो तुम आज पढ़ेबानी आज किसी कथा तो मत सेयार कर किसी पिला मत कहते एमती कि सर गोटे मोटिवेशनल वीडियो गोटे बनातु जे पढ़ापढ़ी केमती कौन पढ़ापढ़ी करवा बुझी तो से मुझे देखा गोटे मुझे तो मोटिवेशनल स्पीकर नुह फिर भी गोटे छोट किसी तुमको कहबी ये वीडियो रे। तो मेनली देख आमको देख जेकोसी गोटे काम भी होना कहीं बुझे जेकोसी गोटे काम होना कहीं तो से कम आमको किसी एनर्जी दरकार हो नहीं तुम जहाँ भी कर तुमको कुछ कुआ जा तुम किसी कम करुच तो ताप किसी एनर्जी दरकार तो एनर्जी आसो केमती बुझे गोटे छोट कथा कहती शुणी थो यही मन वृंदावन यही मन काशी बुझे माने यही मन जोटा अच्छी आम भितर से ही वृंदावन से ही काशी आ से ही पुरी पुरी से ही पुणी वाराणसी बुझे तो यार मिनिंग हूँ या कि आम भितर ही सब पोटेंशियल अच्छी बुझा पड़ी माने आम जहाँ भी करने को चाहूचे से आम भितर पोटेंशियल बुझे तो गोटे कथा मन रख भितर पोटेंशियल को आम समस्ते हुए तो जानीपारू कि समस्ते जानी था कि जदि मुझे दिन पढ़ी कि एमती पढ़ी तो मुझे किसी बुझे तो सेटा बेले बेले कौन हुए अप्लाई हो पारे कौन पाई हो पारे कहीं जमती आमर पुराण शुणी हनुमान कथा हनुमान कौन थी श्राप थिला कि अभिशाप थिला कि से निज बल निजे भूली जाए माने जानी पारंतनी जे मोर केते बल अच्छे माने मु केते बलवान बोली से जानते जो पर्यंत तांकु जने के कहिनी कि बाबा रे तू यही कम करूँ जो समुद्र डेया बेला आसला हाँ समस्ते अनेले जीव किए सेपट को जाकि देख कि अच्छा प्रकृति सीता अच्छा ना रावण तो रोचे लंकार ना तो आसिक कहगला कि जाम्बवान आसिक कहले जानी कि हनुमान ही एकाटिया जी जे कि माने आमर डेईकी जापर कौन सात समुद्र डेईकी जाकि आमर सीता को ठाब कर तो कहबार मिनिंग हूँ या कि तुम्हें मैंने जितक पिला अच्छ समस्त इंडिविजुअल गोटे हनुमान बुझे हनुमान माने तुम भीतरटा हनुमान नेचर टाइप माने तुम्हें जानीच किंतु करि पारन तो तुमको पछरु कौन दरकार कि गोटे जाम्बवान दरकार बुझे गोटे जाम्बवान दरकार जे कि तुमको जनाउथिबा दरकार कि तू पारि बुझे तो से जाम्बवान निजे हो जा निज हो जा माने कौन माने तुम कह मु हनुमान मु जाम्बवान मु तो सब मु तो रामायण करदेवी आमती ना तुम्हें रामायण करनी है ये तो आमर पढ़ा कथा अच्छी आम रामायण तो बहुत दूर कथा है तो यहाँ आम केमती करवा देख गोटे कथा मन रख सदाबेल मोटिवेशन हुए तो रहे ना सदाबेल मोटिवेशन हुए तो रहे ना तो फिर भी आमको मोटिवेट रहा पड़ो करने को पड़ो कौन पाई सब मुझे गोटे कथा कहे कि सब निजक गोटे क्वेश्चन पचार बुझे निजक गोटे क्वेश्चन पचार जे मु जदि आज पढ़ुची +2 साइंस पढ़ुची कि जहाँ भी काम करुची तो मु कौन पाई करुची आ भी तो रीजन टा कौन ये जो कथा जाऊँगी आ भी तो रीजन टा कौन जे मु कौन पाई आसी फास्ट फास्ट मुझे देखी पिला जे जिते बड़े से माने कौन सी गोटे नुआ सपोज यही +2 कैरियर होना कहीं आम आसिक 11th स्टार्टिंग एडमिशन नियंती बड़ बड़ स्वप्न थाए बहुत बड़ बड़ स्वप्न थाए मुझा हेबी मुझा हेबी तो आस्ते आस्ते से कमेबार लगे सपोज जड़े चिंता कर साइंटिस्ट हेबी सी छोट बड़ चिंता कर आसता मुझे साइंटिस्ट हेबी जो +2 फास्ट एडमिशन कर सी साइंटिस्ट हाँपाई क्वेश्चन पचारे क्लास देखी पचारे पिला कहते हाँ सारा साइंटिस्ट तापर 3 मास पलैब 3 मास पड़ा बेलू से साइंटिस्ट पोस्टा आस्ते आस्ते कमिबार लगे धीरे धीरे कमिबार लगे
ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ତ ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେଟା ନାହିଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ, ଟିଚର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ବହୁତ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ବିଟେକ୍ କତିକି ପଳେଇ ଆସିବନି କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ବିଟେକ୍ ଦେଇକି ଯିବ, ତ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କିଏ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେବନି କି ସାର୍ ନା ସିଏ ହେବନି, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ା ପାଇବା। ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ମଣିଷ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ବୋଲି, ସିଏ +2 ସରିଲା ବେଳକୁ +3 ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପିଅନ ଯେଉଁ ପିଅନ କହିଦେଲି, ଆମର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତ ମୋ କହିବା କଥା କୌଣସି ବି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ, ଯିଏ ସେ ପିଅନ ଥାଉ କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ଥାଏ, ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି। ସଂସାରରେ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟ, ସିଏ ବି କାମ କରୁଛି ତା ପେଟ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସିଏ ସାଲାରୀ ଅଧିକା ପାଉଛି, ଆମେ ସାଲାରୀ କମ୍ ପାଉଛେ, ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଲୱେକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ ଲଗେଇଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେନି? ଯଦି ତୁମେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତ ସେ ଜିଲ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ନା। ଡକ୍ଟରଟା ଆସିକି ନର୍ସ କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତ ସେ ଜିଲ୍ଟା କେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାଉ ଟୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ତୁମକୁ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନା କିଛି କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ହୁଏତ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମଠାରୁ ମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ଏଇଟା ହିଁ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ସେଇ ସକ୍ସେସଟାକୁ ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ସକ୍ସେସଟା ଯଦି ପାଇଥିଲି, କେମିତି ପାଇଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 9th କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ଥିଲା 50ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50 ରଖିଥିଲି, ମୁଁ 11 ରଖିଥିଲି। ତ ସାର୍ ସେଦିନ ମୋତେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାର୍ ମୋତେ ସେଦିନ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ତୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁ, ଆଜି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଯାଇଥିଲି ମଝିରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି, ବୁଝୁଛି, ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ବେଟର ମାର୍କ ଆଣିବି। ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଟେଷ୍ଟ ରଖାହେଲା, ମାନେ ତା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଗଲା। ତ 50ରୁ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 48 ଆଣିଥିଲି, 2 ମାର୍କ କଟିଥିଲା। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଫିଲିଂ ହେଲା କି କ'ଣ ଇଏ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ। ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ତ ବଦମାସ ହେବାର ଆସିନଥିଲି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, ବୁଝୁଛି। ତ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ? ତ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୁରା କିଛି ସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଲି, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ନର୍ମାଲ ଯାହା ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା କି ଲାଷ୍ଟକୁ 48 ବି ଆସିପାରିଲା। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର, ଏମିତି ବି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଆସୁଥିବ। ତୁମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାପରେ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଆସିଥିଲା। ତ ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଯାଉଛ, ତାପରେ ତୁମ ଫିଲିଂସଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମନରେ ଭାବ, ଥରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ହିଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କେମିତି? ତୁମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର କି ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଦେଖ ଏଜୁକେସନ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଆଶା କିଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ସେଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର କି ମୁଁ ସରିଲା, ଆପରେ ଏଇଟା ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଆ ଥିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଥିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ବୁଝୁଛି। ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର କି ଆଫ୍ଟର ସକ୍ସେସ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା ଏଇଆ ହେବାର ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ନିଜ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଆସିବାର ନା ଆସିବାର ଅଛି। ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି 2-3 ଦିନ ଦେଖିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଏ 3 ଦିନ ପାଇଁ, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ମାଆ କରିକି ନେଇ ପଳେଇବାରେ ଇଏ କ'ଣ କି କାଗଜ, ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏମିତି ବି ହୁଏ, ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ବି ତମ ଭଳିଆ ପିଲା, ଏବେ ଖାଲି ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି ଟିଚର ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ମୋର ଏବେ ବି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି କାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ଚେମ୍ପିୟନ୍ ବେଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଲିଭେଇଛେ ଆମେ କେଉଁଠି
जीवन में सब कहते चैंपियन बेल कौन तो लेखा थाए से सब आज कामुड़ी काली कामुड़ी तो काली तक आसेनि बुझीपार तो काली माने कौन बेले बेला भावु कि ये बहीर मु चैप्टरटा सारिबार अच्छे एवं गोटे चैप्टर सारिबार अच्छे तो चिंता करें आम आज सारा चैप्टर सारा तो चैप्टर सारा बेलू जो बसी जाऊँ चैप्टर सारे मन आसे टे देखीद सिलेबस अच्छा यही चैप्टर सारिबार अच्छी ये हो अध घंटा घंटा लगे आज तो आसी बाजिला राति 11टा खंडे होगा गोटे कम कर काली सका उठी मुँह हाथ धोईदेवी काली सका चलो मोर चैप्टर काली जमी से चैप्टरटा मुझे कंप्लीट करदेवी सका उठीगला पुणी मन पड़गला अरे कल भावुली मतलब चैप्टरटा सारिबार थिला कौन करवा पुणी आइदर बही धरिकी बसी जाऊच बही बसला पुणी देखीदेव बही पुणी से परिस्थिति हाँ यही चैप्टर ये 3टा खंडे क्वेश्चन अच्छी कौन यहाँ असुविधा हम गोटे कम कर आपको पुणी रखीद राति मु अभी टे अन्यटा कौन पढ़ी दिए है अन्यटा पढ़ा मान से किसी पढ़ा हम कि ना से सन्देह मुझे कहूनी देख मुझे समस्त कहूनी कि समस्त लाइफ में एमती करते किसी ना से मैंने गोटे एक्जामपल दूसरी किसी पिला लाइफ में यह हुए कि मो पिला सहित डिस्कसन करे प्राय समय कि जिते इंडिविजुअली पिला सहित किसी डिस्कसन करे कौन एक्चुअली प्रोब्लेम कौन हुए प्रोब्लेम यही टाइप ही आसे जे आम काली जो चिंता करूँ सकाଳେ करूना सकाळ चिंता पुणी राति करदे कि राति यहाँ करदे पुणी राति खाई पी सारा पर से अवस्था आज करगला अच्छा काली सकाळ गोटे नुह ये गोटे प्लस आ गोटे 2टा सारी जमी सारी बुझे कि से जमी आसेनि एमती बही मानने डिले हो चलिकी परीक्षा आसी जाए पाखापाखि परीक्षा थाए एग्जाम थाए तापर तुमको पुणी बही धरिक बस पड़े पुणी जानते हो आज चल कौन हुए तापर आस्ते आस्ते से आसी जाए घुषाघुषि कर नॉर्मली जमी जगह चले तो आउ गोटे कथा भल एग्जाम्पल माने गोटे भल ये मुझे देखी पिला माने जो जमी कहली साइंटिस्ट पोस्ट रू आसी लास्ट को बैंक पीओ कतरे पहुँच जाती बुझे तो से भाया हुए जो फास्ट फास्ट आसती मैंने पढ़ा स्टार्ट हुए स्टार्ट है देखिए पिला तो ये टॉपिक एथर मैथ रे 90 जमी मुझे 90 रखते गला फास्ट 90 टार्गेट गोटे खंडे परीक्षा हो धीरे धीरे से 90 टार्गेटा घुंचा लगे 90टा हो 85 80 75 70 60 एमती पिलांकर बेला आसे मुझे देखी 2 वर्ष पर से कहती कि सार मत खाली इंपोर्टाट क्वेश्चन दे जाते मतलब 30 रखार अच्छे मुझे पास कर जाए आउ से जाऊँगी मुझे से गोटे कथा कहे मुझे तू जे कहूली टी दिने कि सार मतलब 90 रखार अच्छी तो 90टा आज कड़े 3 हरदेल पूरा एका 30 आसिक पहुँची गलु कौड़े गला बुझे तो यही टाइप सब प्रॉब्लम आसे नॉर्मल लाइफ में तो आम केमी सॉर्ट आउट करवा से चिंता करवा दरकार तो से चिंता मु सब माने गोटे कथा कहे कहीं तुमको मोटिवेट कर पारिबो नहीं बुझिपार कि कौन सी कथा तुमको मोटिवेट कर पारिबो नहीं जो पर्यंत तुम्हें कौन सी कथा को निज भीतर को न नहीं जे एठी हमको माने हमको एठी लागबार अच्छी कि हाँ मु कौन पाई करूची बुझिपार जदि किए तुमको गोटे गाड़ी दे दूची कि तुमको गोटे कौन कि कही दूची कि तुमको तुम सहित किसी बिहेव ये कर दूची तो तुम कौन बहुत खराब लगू तुमको फील डिप्रेशन होची बेले राग लगी जाऊँ जे मो सहित एमती कहीं कला सी बुझे मुझे बदला देवी कि यह करी रिवेंज एटा आसी ना नहीं मन तो सेमती तुम भर किसी जिल आसबार अच्छे मुझे कौन पाई करी मत कौन पाई आसची कौन पाई पढ़ा आसची मोर पढ़ा रिक्वायरमेंट कौन मुझे मैंने बापा कही आसी पढ़ुची ना ना मुझे प्रकृति में किसी करने को पढ़ुची बुझे जी घरे कही आसी पढ़ुता से गुड़ा कौन करेंगे कौन नहीं जानी किंतु जो मैंने निजे चिंता करके आसता कि मुझे पढ़ी मुझे करी से ही कर मुझे सब गोटे कथा कहे निजे ही निजर मार्गदर्शक निजे ही निजक सब चिंता कर कौ बाट दे जबार अच्छे बुझे किसी होनी बोली गोटे कथबार्ता यहाँ न थाए कि मोर फिजिक्स होनी केमिस्ट्री होनी मैथमेटिक्स होनी बायोलोजी होनी एटा गोटे लांगुएज किसी ना तो जी होनी जो मान कौन से कौन आसती से कौन भगवान तक गोटे स्पेशल दे मन नहीं तोर मैथमेटिक्स हम केवल आ तोर हेनी एमती केवे ना ये संपूर्ण गोटे माने भूल धारणा
कि मोर हम ना बोली समस्त हो पार भितर निज भितर कॉन्फिडेंस दरकार आत्मविश्वास रहा दरकार बुझे कॉन्फिडेंस ठीक ओवर कॉन्फिडेंस भूल बुझे निज भितर आत्मविश्वास रहा दरकार कि हाँ मुझे पारि बुझे मुझे पारि मुझे टॉप करी मुझे आग को जी मुझे जहाँ चिंता करी मुझे करें ये चिंताधारा रखिकी तुमको पाठ पढ़ा पड़ो हम सब ये लगे दरकार अच्छे ये मानते छाती को बाधिबार अच्छे मुझे कौन पाई तुम यहाँ करुच आज मुझे पाठ पढ़नी तो मुझे कौन करी बुझे निजक क्वेश्चन मार्क पचार तुमको पढ़ी तो मुझे करी कौन बुझे जब तुम पढ़नी जब अन्य किसी करने चिंता कर पढ़ुल कौन पाई जी चिंता करता मुझे पान दुकान गोटे करी घरे कहले ना तू साइंस एडमिशन करदे तो कौन पाई तुम साइंस एडमिशन कल कहीं बापा माँ वर्ष सारा मैंने 2 वर्ष सारा ट्यूशन फ्यूशन खर्च कर 2-3 लाख खर्च कल जे पान दुकान कर 3 लाख नहीं पान दुकान कर दियो बुझा पड़ुची अदथारे से कौन पाई पैसा जापर टाटा कमेवा केते कष्ट तो तुम से चिंता कर बुझे जमती ना कि मैंने समस्ते सक्सेस से तो अलग कथा सक्सेस क्या कौ बाट मिले से माने भगवान ही चिंता करता प्रायः कहते सब फिर भी आमे जहाँ चिंता करेचे किछिटा काम करने को पड़ो गीतार भगवान कहले कर्मेण अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन कि हे अर्जुन तू काम कर चल तोर जी काम तू कर चल फल कथा तू आशा करना फल कथा मु चिंता करी जदि मुझे जानी कि जड़े यदि ठीक से परिश्रम करी जेमिति भी हेले निश्चित भाव फल पाइब ए कौन सी कथा ना कि हुए तो सी धरे माने एमती हुए कि आम धरे चिंता कले गोटे साइंटिस्ट हाँपाई कि डॉक्टर हाँपाई कि गोटे टीचर हाँपाई जहाँ भी चिंता कले बेले बेले आम सहित उल्टा हुए माने आम भाभी 80 मार्क आसुव 70 मार्क ठीक अच्छे ना तापे तो ओरिया मार ना पिला कहते 70 मार्क कहीं आस पढ़ेबी से विषय सेमती ना तो 80 मार्क कौन आसलानी कौन 80 आसलानी मोर मिस्टेक कौन सब निज लाइफ मिस्टेक देख तुम्हें किसी मिस्टेक कर पार जो 80 आसनी जब भी किसी मिस्टेक कर 70 आसी जो 70 मार्क तुम जो 80 मार्क जो नॉलेज पाइच से नॉलेज तो भूल ना हुए तो आज कम न आसीपे बुझे ये मार्क कौन मान सब ये 400-500 मार्क रखिदे कौन लाभ अच्छे किसी ना गोटे एंट्रांस क्वालिफाई करार अच्छे किसी देखेबार अच्छे सहीटा तो कर ना बुझा पड़ुची मेचे खाली +2 95% 98% किंतु गोटे जेई मेन क्लियर कर पार नथिबो गोटे मेडिकल पाई पार नथिबो तो से कौन से मूल्य अच्छी नॉलेज मेन होची नॉलेज तो तुम्हें 90 एक्सपेक्ट करो ठीक अच्छे 90 एक्सपेक्ट करो 90 अनुसार पाठ पढ़ जदि भी 90 न आस 80 आस ठीक अच्छे जी आस खुशी हो पुणी केमती 90 रही पार चिंता कर फिर भी 90 रही न रो कि मो पाठ पढ़ा तो 90 मार्क ना मु 90 मार्क नॉलेज तो जानी ना तो 80 आसले कौन होगा से डिप्रेशन में आसा चेष्टा करनी सब निज क्वेश्चन पचार मु कौन मु किए मु कहीं कहीं पढ़ुची ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें निजे पाइपर मु गोटे छोट एग्जांपल दूसरी माने मो लाइफ रो गोटे छोट एग्जांपल यही +2 टाइम थाए मु 2012 मसीहा कथा कहूँ जे मोर टीचर माने जे थिले से माने मो बाबा को कहीदेले कि एटा फेल हम जदि पास करीगला एटा 30,000 पाइब माने परिस्थिति ये होता कि ये कथा भी घरे कहते बापा मन बहुत दुख है जे पुड़ा पढ़ापढ़ी कला ये कौन माने टीचर माने कहले मत पचारे कहले कौन एमती कौन कहते मुझे आउ तो बेसी दिन ना किंतु मुझे चेष्टा करी गोटे 60% आने जो 30% से एक्सपेक्ट करना मुझे 2 गुणिकी 60% तुमको दे पारि बापा कहले ना तू पारिबुनी तू कहीं ये कर बेकार तू कलु एमती जानथिबो घर कथा जानथिबो घरे केमती गाड़ी हुए तार सेटा तुम्हें समस्त अंगे निभेइथिबो है जदि ता पु कौन करदेलानी आम उपर सी अम करदेला सी किसी न कर खाली ता बाहा कही कि मो पु आज यह करदे गला घरे आसिक से चलो ता पु अम करदेला ता झी अम करदेला सी कुआड़े पड़ेला ये कुआड़े पड़ेला तो मन को राग लगुव अरे मत कहीं कथा कहते कि तुम्हें परिस्थिति थोड़े बुझा दरकार से मन में कौन चाहती कि जदि क्या पु जाइए आगक से चाहती कि मो पु कि करूँ जहाँपाई मुझे टी माने प्राउड फिल करी समस्त इच्छा
ଅବଭିୟସଲି ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏମିତି। ତ ଅବଭିୟସଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ସେଇଟା ନେଚର, ସେଇଟା କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯାହା ହେଲେ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଥାଇ ରହିବ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମେ କେବେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି। ଲାଇଫରେ ଟଙ୍କାଟା କମେଇକି ନିଜେ ନ ଖାଇକି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବ, ତୁମ କତିରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତୁମ ତରକାରୀ ସରିଯାଉଛି କି ତୁମ ଡାଲି ସରିଯାଉଛି, ତୁମ ବାପା ମା ଯଦି ବସି ସେଠି ଖାଉଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପେଟ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏମିତି ବି ଅଧିକା ଦିଆହେଇଥିବ, ଏମିତି ବି ତୁମକୁ ତରକାରୀ ଅଧିକା ଦିଆହେଇଥିବ କି ଡାଲି ଅଧିକା ଦିଆହେଇଥିବ, ଫିର୍ ବି ତୁମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟିକି ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପା ମା। ବାପା ମାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ। ବଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ବି ସେତିକି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୁଛି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଖୁସିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ, କାହିଁକିନା ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ କେହି ସୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ କି ନା ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମା ବୋଉ ମୋତେ କାହିଁ ଇଏ କହୁଛି। ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ନେଚର, ଏଥିରେ କିଛି ତୁମେ କହିପାରିବନି। କାଲି ତୁମେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ହେବ, ତୁମେ ବି ସେମିତି ହେବ, ତୁମେ ତୁମ ପିଲାଠାରୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି। ମୋ ହାତରେ ଥିଲା 51 ଦିନ ଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, 51 ଡେଜ୍ ଥାଏ। ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 60%, 51 ଡେଜ୍ରେ 60%। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଏସବୁ ନଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନଥିଲା। ନିଜେ ବହି ଉଠେଇଲି, କିଛି ସାର୍ଙ୍କ ନୋଟ୍ସ କଲେକ୍ଟ କଲି, ନିଜେ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ଧରିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି କେମିତି ପଢ଼ିବି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ମାନେ ଖାଲି 60-60 ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ 60-60 ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ, 60%, 60%, 60% ବୁଝିହେଉଛି। ତ କେମିତି କରିବି, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ମୋ କଥା ମନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଛାଁ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟେ କଥା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନେ ମନେ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ 50 ଦିନରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ବୋଧେ ଶୋଇବାରେ ବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବିଳିବିଳି ହେଇଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା, ମାନେ ଘରେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଉଠିବା ରାତି କରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗପୁଛୁ ବୁଝିହେଉଛି। ମାନେ ଶୋଇବାରେ ମୁଁ କିଛି ଘୋଷିଛି ବେଳେବେଳେ ହେଲା, ଏମିତି ସେଟା ମାନେ ବିଳିବିଳି ସେଟା ଘୋଷାଏନି, ସେମିତି ତା ପଢ଼ାଯାଏ ନା କେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ 50 ଦିନ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରିଛି କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି ପଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ହିଁ ପଢ଼ା କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ସେ 50 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏହା ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ 50 ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ, ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ 61% କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଯାହାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ପାରିବନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି 61%ଟା କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ତ ଅଧିକା ଥାଇପାରେ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା କି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର। ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ହଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଖୁସି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା ପସନ୍ଦ ତୁମେ ସେଥିରେ ହସିବ ମାନେ ହସିବ। ତୁମେ ତ ଦେଖନି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖ, ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ପାଖ ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ମାନେ ଅଛି। ତ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ସକ୍ସେସ୍ କୋଉଟା ତୁମେ କହିବ ନା। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ 50 ଦିନରେ 60% କରିପାରିଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସକ୍ସେସ୍। ତ ହୁଏତ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଅନେକ କଥା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା, ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ଅଲଗା ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ହିସାବରେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ରୁହ ବୁଝିହେଉଛି। ନିଜେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ। ମାନେ ତୁମେ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଜାମ୍ବବାନ। ତୁମେ ଜାମ୍ବବାନ ନିଜକୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ପାରିବିନି, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାରୁଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହଁ ବୁଝିହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଥାଏ
କେମିତି ଏଇଟା ପିଲାଳିଆ ଭାବିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ହଁ ଏ ତ ଅଛି ବୟସ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମଜା ଯାହା ବି ଭାବୁଛ କି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆଉ ପସିବୁଲ୍ ହୁଏନି। ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦଶମ ଭିତରେ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 10th 1 ରୁ 10th ଭିତରେ ଯେତିକି ମଜା ମସ୍ତି ଯାହା ବି ତାର ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ତା ଆଗକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି ହେଇଯାଇଥାଏ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନା। ଯଦିଓ ଆମେ ଭାବୁ କି କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ମିଳିବନି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଙ୍ଗ ମିଳନ୍ତୁ ନ ମିଳନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ହୁଏତ ସେଇ ସାଙ୍ଗ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟଟା ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି, ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିବି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ପଛକୁ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ଆସୁ କି ମୁଁ ମୋ ସମୟର ମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିନଥିଲି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆସିକି ଏଇଠି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଇକି ଯିଏ ଖସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଠକ ସବୁଠାରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? କି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତୁମେ ତୁମ ମାନେ ତୁମ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିକି ଆସିଥିଲ। ବୁଝିହେଉଛି? ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିବ ମନେ ରଖିଥିବ କି ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ଏମିତି ଆଶା କରୁଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ତ କ'ଣ, ମୋଟିଭେସନ୍ ତ କହିଲି ନର୍ମାଲି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ମୋ ମତରେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମେ ନିଜର ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋଟିଭେଟଟା ତୁମେ 2 ବର୍ଷ +2 ତାପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଗୋଟେ 6-7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଲାଇଫ୍ ମିଳିବ। ଦେଖ ସେଇଟା ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତିକି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ନାହିଁ ମାନେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଏ ସେ ପାପ ଖାଏ। ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଜି ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ମାନେ ସକ୍ଷମ ଥାନ୍ତା ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତା କି? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି? ତ ଆମକୁ ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନେ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକି ଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମକୁ ତମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତିଆରି ହେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ ସବୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବୋଧେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସିଏ ତ ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ବାହାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।